इस्लामपुर में भाजपा ने विरोध मार्च और पथसभा का आयोजन किया। इस दिन इस्लामपुर नगर मंडल कार्यालय से जुलूस निकाला गया, जो शहर के विभिन्न इलाकों का परिक्रमा करने के बाद इस्लामपुर बस टर्मिनस पर समाप्त हुआ और वहां पथसभा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उत्तर दिनाजपुर जिला भाजपा उपाध्यक्ष सुरजीत सेन, नगर मंडल अध्यक्ष चित्रजीत रॉय समेत अन्य भाजपा नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष चित्रजीत रॉय ने कहा कि आज की पथसभा कोलकाता के महेशतला में हुई घटना के विरोध में और पुलिस की निष्क्रियता के विरोध में आयोजित की गई थी। भाजपा की ओर से ये पथसभा इस्लामपुर बस टर्मिनस परिसर में आयोजित की गई थी। सारा पश्चिमबंग जुड़े हिंदुদের উপর যে ইসলামী মৌলবাদীরা যে গোটা পশ্চিমবঙ্গকে অস্থির করে তুলছে, বিভিন্ন জায়গায় হিন্দুদের উপর হামলা, হিন্দু মন্দিরে ভাঙচুর করা এবং কলকাতার সে মহেশখালীতে, তাই তো মহেশতলাতে সেখানে তুলসী বেদি ভাঙা, তারই প্রতিবাদে আজকে আমাদের এই পথসভা। এর সঙ্গে আমরা দেখছি গোটা পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে যে পুলিশি নিষ্ক্রিয়তা, পুলিশ যে পরোক্ষভাবে তৃণমূলকে মদত করছে এবং হিন্দু ধ্বংস করার কাজে পুলিশ যে সরাসরি নেমে পড়েছে, সেই পুলিশের বিরুদ্ধেই আমাদের আজকে এই পথসভা। আমরা এই পথসভার মাধ্যমে আজকে সাধারণ লোকের কাছে তুলে ধরতে চাই যে পুলিশ কিভাবে সাধারণ জনগণকে বোকা বানাচ্ছে এবং বিভিন্ন কেসগুলোকে তারা কিভাবে মানে অন্য দিকে ঘুরিয়ে দিচ্ছে। এছাড়া দেখুন, হিন্দুদের উপর যখনই কোথাও হামলা হয় পুলিশ সেখানে নিষ্ক্রিয় ভূমিকা পালন করে। সেই উদ্দেশ্যে আজকে আমাদের এই পথসভা। ধন্যবাদ।